So guys, ito na nga yung part 2 guys. Ito yung bag na kinuha ko dito sa alarm clock, diba? Ayan siya, alarm clock. May clock din yan guys. Pag in-on mo yun, hindi ko napakita kanina, sorry. Samahan niyo akong buksan. Let's do it. Wow, may mga clip. Wow. Wow. May blue pala dito. May kapat na yung blue guys. Wow, may Beanie Bloms. Beanie. May Beanie. May Beanie guys, may Beanie. Siguro for sure ko si Maloy. Andito guys. Tignan natin. Maloy. Puro Maloy. Kita nyo na ba yung magandang Maloy na yan, no? Ayan, no? On top. Si Gwen. Lahat sila guys andyan. Complete sila yan. Completed. That Beanie Bloms. Magsabi lang kayo kung kung anong o-ordering nyo sa akin. Kung anong ordering nyo, sabihin nyo lang sa akin kasi ibabox ko na siya. Ilalagay ko na siya sa box guys. Para burning. Next naman guys, 2 pen, pink at green. May laman yan guys, oh. Tingnan nyo pa. Hindi makita guys. Wait lang guys. Oh. Yan guys, hindi makita eh. Wait lang. Diba? Kasi may walang filter yan guys. Look at my face. Dalawa yan guys. Alam nyo ba to guys? Tuwing may nagme-makeup sa inyo. Kaya ako gumaganda. Christine. Then gamitin nyo na din tong Yang A. Super bango. Wait lang guys, tanggalin ko yung filter. Guys, press na yan. So, pagtuloy na natin. Eto guys. Face powder. And guys, Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. bakit?